Labing gamahanan nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning buntaga nga ikaw mo sa gihapon ang kagahapon karon ug sa walay katapusan. Ginoong Dios, salamat nga ang imong kamot dili kini hamubo apan hataas kini aron sa paghikap natong tanan nga dunay panginahanglan nining buntaga. Ayuhang mga balatian ug salamat nga ikaw mo'y kalinaw sa pamilya nga dunay mga kagubot, ang kinabuhi nga dunay mga problema, negosyo nga nay mga problema, ikaw magapatiluwala Ginoo. Kini mo imong pag-ampo karon sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug manluluwas. Amen ug amen. May buntag sa atong mga kaigsunan nga nagapaminaw kanunay ning atong tulumanon worship on air. Kini na pod si Pastor Rodi Isik, ang senior pastor sa Throne of Grace Global Fellowship. Magapadayon sa pagkikibalag kaninyo pinagi dinis kahanginan nining kahimanan sa RMN DXIC Iligan City. Atong mga kaigsunan nga nagapaminaw diha sa Liti, ako nagaampo og nagapaminaot nga wala kamo maigo gayud sa maong bagyo nga niagi, og bisan na diri sa Cebu, sa Bulhoon, Santander, o bisan pa sa Talisay, no, natay mga listeners, og diri usab sa Visayas, sa Negros mga kaigsunan, no, diha sa Dumaguete, Bindoy, no, o sa Baes, natay mga kaigsunan nga nagapadala og sulat mga kaniadto mga kaigsunan. Og diri sa Bohol, Siquijor, maayong buntag nga na kaninyo. Diri sa Mindanao mga kaigsunan, bisan asa nga suok, kining atong programa nagasuot-suot kini bisan diha sa Zamboanga del Sur. Karong Pitsa 25 mga kaigsunan, mo ni gitawag og Thanksgiving Sunday sa Throne of Grace Global Fellowship Satellite Church didto sa Manikaan, Tabina, Zamboanga del Sur. Congratulations, praise the Lord sa katuigan nga gihatag sa Dios sa inyong kinabuhi, nga taas-taas na ang paglungtad sa simbahan diha sa Manikaan, Zamboanga del Sur. O kang Pastor Rolando Abrigana o siyang misis si Ada Abrigana, o sa mga kaigsuunan diha sa Throne of Grace Global Fellowship sa Manikaan. God bless you all. Og labi na gyud sa tong barangay captain diha, no, nga mao si barangay captain Slit, uban siyang misis, happy birthday, no, mag-birthday siya, advance happy birthday di ay. So ang Dios magapanalangin kaninyo og ang selebrasyon nga ihatag sa Ginoo ang maayong panglawas og malipayon nga pagsaulog sa kaayo sa Dios sa inyong kinabuhi, no. This is a thanksgiving of what the Lord has done in your life, and this is also a thanksgiving in advance, no, what the Lord will do in the coming years sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Og bisan pa mga kaigsunan, nagpasalamat kita nga ang atuang pag-atiman sa mga bata sa atong community transformation, no, pinaagi sa pagpaeskwela sa mga bata, paghatag og feeding program sa mga bata. Kini mga kaigsunan, nagapasalamat kita kay nagapadayon kini, og unya ato ang giampo nga kining napa sa listahan, no, nasa line up nga mga bata mapadala gyapon nato sila sa eskwelahan mga kaigsunan. So mo kana nga tong pagampo nga ikaw karon nga gi-bless pag-ayo sa Ginoo, duna kay business, dunay business unya nagalambo kini, higalag igsuon pagpaambit og gamay ngadto sa community transformation sa Throne of Grace Global Fellowship, pagpadala og mga bata sa eskwelahan. Bisag isa lang ka bata, duha ka bata, pasalamat kita, no, nga dunay nagpadala og 6 ka bata, 10 ka bata nga atong gipadala ngadto sa eskwelahan. Og sila karon naa nagapadayon sa pag-eskwela mga igsoon. So mo kana karon ang atong kalipay nga maghimo kitang panalangin ngadto sa mga kabataan. Madto kita sa mensahe sa pulong sa Dios mga igsoon nga mabasa dinhi sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 28 nagaingon, about 8 days after Jesus said this, he took Peter, John, and James with him and went up into the mountain to pray. And as he was praying, the appearance of his face changed, and his clothes became as bright as a flash of lightning. Two men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendor, talking with Jesus. They spoke about his departure,
which he was about to bring to fulfillment of Jerusalem. Peter and his companions were very sleepy, but when they became fully awake, they saw his glory and the two men standing with him. As the men were leaving Jesus, Peter said to him, Master, it is good for us to be here. Let us put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He did not know what he was saying. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong, mga igsoon. Unsa bay mga kaayuhan kon nga nakuha ni Peter and John and James dito sa Mount of Transfiguration nga nausab ang panagway ni Kristo. Unsa bay ilang mga experience? Unsa bay ilahang kasinatian, mga kaigsuunan? Nag-ingon diri sa balang kasulatan nga kini nga kasinatian usa kini katalagsaon, to the extent nga si Apostle Peter gusto na niyang magpatukod og 3 ka balay, mga igsoon, without counting the cost. No, walay ihap-ihap og pila ba ang kantidad sa 3 ka balay, basta kay ang iyang pananawon mao nga magtukod sa balay usa kang Hesus, usa kang Moses ug usa kang Elijah. Wa na siya gani magunahuna nga para sa ilaha. Mo kini ang dako nga kasinatian sa diha nga imong ika-encounter, no, ang Ginoo, ang presensya, imong masinati ang presensya sa Dios. Di na ka mag-isip og pila pay bili ang imong nagasto, pila ang bili nga imong nahatag, basta kay dunay dakong kausaban, no, dunay dakong kausaban sa imong kinabuhi. Mo kini ang nasinati ni Peter, John and James. Nganong sila naka-experience niini? Matod pa sa Bible, gidala sila ni Jesucristo aron musaka ngadto sa bukid sa pag-ampo. Mga kaigsunan, ang pag-ampo hinaut nga dili nato kini ibulag nining tuiga sa 2015, mga kaigsunan, atong sination diha sa bukid sa Mount of Transfiguration ang presensya sa Dios. Kasagaran nga masinati nila, mga kaigsunan, naa sa mga elevated places, no, ang grasya sa Ginoo, ang presensya sa Dios, doon na gid sila pagsaka ngadto sa taas, mga igsoon. So miingon diri nga misaka sila sa bukid aron sa pag-ampo. Dili ba di ay mahimo ang pag-ampo diha sa patag, diha sa low level? Di ba di pwede ang pag-ampo dito? Ngano man gyud nga musaka sila ngadto sa itaas, mga kaigsuunan? Kini duna gini kahulugan nganong musaka man sila ngadto sa taas, tungod kay gitawag kini isolated place, or gitawag kini og usa ka place nga ilang ikahibalag, no, usa ka place nga puno sa presensya sa Ginoo. So praise God, ang pasabot nini nga ang pagpangalagad sa Dios dunay sakripisyo. Kining atong lawas usa ka living sacrifice. Mo na nga dili kita manapol kung kita mulakaw aron sa pagsimba, dili kita manapol aron sa pagbasa sa Biblia. Bisag gabitay na ang mata, sige lang gapong gabasa sa Biblia. Kining tutulo ka butang, mga kaigsuunan, niining tuiga kung ato kining buhaton, mutubo, grow kita spiritually, maging healthy and strong. Una, basahon ang Biblia. Ikaduha, magampo. Ikatulo, kinahanglan kitag fellowship with the presence of the Lord. Nga we will go up into the mountain of the Lord, the mountain of transfiguration. Nga dunay dakong kausaban nga atong masinati, kausaban, mga kaigsuunan, sa atong kinabuhi. So mo kana, mga kaigsuunan, nga dunay sakripisyo. Dili mahimo nga walay living sacrifice, mga igsoon, nga mo grow kita nga walay living sacrifice. Kani adto magsakripisyo sila mananap, ilang ihawon, ila kining ihalad ngadto sa altar aron sila mapasaylo sa kasalanan, og unya, mga kaigsunan, makabaton sila og mawala ang ilang guilt sa sulod. Karon si Kristo na ang pinakatapusan nga halad, siya na ang katapusang sakripisyo dito sa cross sa Kalbaryo. Pero kining atong lawas gitudlo ni Apostle Paul that our body is a living sacrifice,
hallelujah, holy and acceptable before God. Mao ni ang atong body na kinahanglan nga dunay sakripisyo, mga kaigsunan. Unsa may nahitabo sa mga disciples nga wala sila musaka ngadto sa Mount of Transfiguration, na sa verse 46 nagingon re, an argument started among the disciples as to which of them would be the greatest. Mga kaigsunan, ang pag-compare, ang kuana kining indigay kinsay pinakamaayo, pahambugay na og kinsay pinaka maabilidad. Mga igsoon mo, kini ang problema. Kung dili nato ihalad ang atong lawas ingon nga sakripisyo para sa pag-alagad sa atong Ginoo, mga igsoon mo, kini ang mahitabo. Ang atong unodnon nga pagbati mo kini mo putigbabaw. Ang garbo mo pakita kanunay sa atong kinabuhi. So ang mga disciples wa nila kini kalikayi kung dunay garbo na gani nga mutuhakaw sa ilalom sa atong kasing-kasing. Matod pa diri sa balang kasulatan, an argument started among the disciples. Doon na dayo paglalisay, mga igsuon. Mo kana ang mahitabo kung kita dili musaka sa Mount of Transfiguration aron sa pagampo. Ikaduha, mga igsuon, nga giingon diri sa verse 49, Master, said John, we saw a man driving out demons in your name, and we tried to stop him because he is not one of us. Do not stop him, Jesus said, for whoever is not against you is for you. Ang division, ang sectarianism, mga kaigsunan nga espiritu, kanang gitawag ang espiritu nga bahin-bahin. Kamera ang pinakasikat, kamera ang pinakatinuod, kamera ang maluwas. Mga igsoon, kini mo ipagbati sa mga tao nga mag-operate ang unod, dili na in the spirit. Tingali kulang sila sa mga pagtuog, pag-ampo ngadto sa Dios. Si Jesucristo nagaingon, mga kaigsunan, nga ang bisag dili na sila kauban nato, pero kung dili kontra nato, ato na silang kauban. Nga naman kay gigamit nila ang ngalan ni Jesus sa paghingilin sa mga demonyo. Mga kaigsuunan, musaka kita sa Mount of Transfiguration. Ang mga pag-ampo atong ipabilin sa atong kinabuhi, ang pagbasa sa Biblia, aron ang garbo dili kini mo patigbabaw kanato. Nagingon si Jesucristo ngadto sa mga disciples, whoever welcomes this little child in my name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes the one who sent me. For he is last among you all, he is the greatest. Praise God. Wa kini masabti sa mga disciples nga ang tao di ay nga pinakadako sa gingharian sa Dios kadtong nagatanaw sa mga bata. Ang ilang pagbati, mga kaigsuunan, gisulob nila ang yano nga pagbati, ang pagpaubos sama sa mga bata. Mga igsuon, miabot naman ang takna sa mga pagampo. Kung kita nangandoy maging dako sa gingharian sa Dios, himo ang sayon ang pagpasaylo sa imong isig katawo nga nakalapas kanimo. Himo ang nga ikaw dali makig-reconcile ngadto sa mga tawo nga imong gidumtan. Himoa nga ikaw walay kabugat sa kasing-kasing ni pagdumot og kayugot og kapaitan nga imong masinati batok sa imong isig katawo. Kay kung dili mahimo ka ng mga baggages, bugat ang imong panaw sa 2015 kung dili ka na nimo himon. Higalag igsoon, miabot man ang takna sa mga pagampo kung ikaw dunay problema suliran sa kinabuhi. Nining buntaga, ako nagatuo nga ang Dios walay imposible kaniya. Ang imo lamang buhaton, duog ka nako sa pagtuo, duog ka nako sa pagampo ngadto sa buhi nga Dios, nga ang Dios magahikap ug magapanalangin kanimo usa ka milagroso nga Dios. Magampo kita. Labing gamahalan nga Dios, daghang salamat sa imong pagpanalangin karon sa among mga kaigsuunan. Nga dunay mga kapansanan, mga problema sa kinabuhi, mga kaigsuunan nga naay mga suliran, mga balatian. Salamat nga pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Ako nagsultig milagro nga moabot kanamong tanan, moabot kanila. Ako nagsultig, Ginoong Dios, haleluya, og kalampusan, kalinaw sa ilang kinabuhi sumala sa imong mga pulong.
Ginoo, daghang salamat sa mga mensahe nining buntaga. Amo kining gisalig nga kanimo o gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoong manluluwas. Amen ug amen. Praise God. Hallelujah. Higalag igsuon ako nagatuo nga ang Dios na gihimo sa imong kinabuhi, tindog sa imong nimutangan ug ingna daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanako. Sulti ako nining si Manaw na giunsa ka pagpanalangin sa Dios. Inigabot unya sa imong liter akong basahon dinis kanginan. Pero kung di ka gusto nga basahon, di lang pud nako basahon. Praise God. Salamat sa imong pagpaminaw ug ayo kalimot sa pagkikibalag kanako dito sa Throne of Grace Global Fellowship nimutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Pareho nga building yabangan sa Pag-ibig Office ug sa PhilHealth mga kaigsunan. Building kini sa mga Gonzales. Salamat sa Dios nga nining adlaw alas 9 magsugod ang atong panimbahon. Sa Wednesday mga igsoon 6 o'clock ta magsugod, sa Saturday 6 o'clock ta sa buntag magsugod. Ang Dios magpanalangin sa inyong panimbahon ng adlaw ug ako magaingon nga ang Ginoo magauban kaninyo. Bye bye. God bless you all.